আজকে আমরা অভয়নগর ব্রিজ এই পারে গতকাল যে একটা ঘটনা হয়েছিল, সেই ঘটনাকে আমরা সোশ্যাল মিডিয়ার মাধ্যমে দেখে একটু জিজ্ঞেস করার জন্য এসেছিলাম কী হয়েছে, কিসের জন্য কালকে একটু ওদের মধ্যে একটু বিবাদ প্রতিবাদ এগুলো আমরা দেখেছি। সেটার জন্য আমরা জিজ্ঞেস করতে এসেছিলাম, কিন্তু এসে আমরা শুনতে পেলাম যে গতকালকেই যা কিছু হয়েছে সব কিছু মীমাংসা হয়ে গেছে। সেই জন্য আমরা এই ক্লাবের কর্তৃপক্ষ এবং বাজার কমিটিকে ধন্যবাদ জানাই, যাহাতে আমরা সবাই এখানে পরিশ্রম করে বিজনেস করে আমরা বিজনেস করার জন্য ওরা এসেছে, এখানে সবজি বিক্রি করে সবাই এই রাজ্য, এই ত্রিপুরা রাজ্যে আগরতলা শহর একটা ত্রিপুরা রাজধানী, এখানে সব জাতি সব ধর্ম নির্বিশেষে বসবাস করি, সবাই আমরা একত্রভাবে মিলেমিশে থাকতে চাই। সেই জন্য আমরা খুবই আনন্দিত এই কথাটা শুনে যে একটু হয়েছে বিভিন্ন কারণে, কিন্তু সেগুলি মীমাংসা হয়ে গেছে, সেই কথা শুনে আমরাও খুবই আনন্দিত। কাজে আমার একটা অনুরোধ থাকবে, আগামী দিনে মানে কোনো এই ধরনের অন্য
যেমন ঘটনা যেন না হয়, সবাই যারা বিজনেস করে তারাও আপনাদের সঙ্গে মিলেমিশে থাকবেন, যারা বাজার কমিটি এবং ক্লাব আপনারাও ওনাদের সঙ্গে মিলেমিশে চলবেন, এটাই আমাদের অনুরোধ থাকবে। हामबाय मिडिया टिचिं समनो जों खोनाका बेयाव सारिखौ सानदों जराव अर मैखोतों फालनाय सिनि खाजानि बुकुकसं ता बुकुकसं ता बुकुक बिनि बनो किसा कब्र बांलायमानि हिलायमानि मुखा अरनि बाजार कमिटिनि आखाबा अरनि क्लाबआव दा आगोलाव फैयो जों खोनावो जोंनियाव हर जोंनोबो जोंनिया लोगो लोगो फाइमालिया Orang itu kan lupa nih sosial media जों दिनै फायलायगोन दा खालिगो आरो फुङाव हायजाखो जों मालायगोला जे मैया हिंजाकनाय बुखौ मालायगोला सरबाला दे बोरमा बुखौ दा जों आबोनि बागैनो जों दा सारिगोला जेरै खाथियाव आसुगु माने फालनानि बागै ओंखाय जों दा सारिगोन थांलायनाय होननाय कक्का लायो जोंथ' दिनै खरबसा बुखौ सिखादे जों बनो अबहायके जों मैया कक बांलायमा नुगै दिनै बोखा बांथकलिया जों आबोनो सोंनानै मागे मा फायखा दिनै TWF रक तामु उंलायखा तामनि बागै अबहाय फायजाका कक बांलायना नागारनो जों सोंनानै फायखा सोंनानै फायदिनो जों कक नागा बरफ मियावनो अरनि जे हिलायनाय बा हिंजाकनाय मिमांसा उंलायखा कक फायलायखा नै खनावो बेलायखा हामबाय मारिवो अबहायकैनो अबकायसा त्रिपुरानि राजधानी अर सारा त्रिपुरा राज्यनि बर' खायनाय थांनाय बिजनेस खायनाय लेखाफोरा खायनाय साख्रि खायनाय संनाय जानाय आबोनि बागै जबनि अधिकार दङ खायसे त्रिपुरानि राजधानीआव ओंखाय आबोनि बागै आं अबनो कयना मुसिङो जे अरनि एलाका बाजार कमिटिनि आखाबा क्लाब रखनो आं अबनो कयनाय जों जब जाति धर्म निबिसेसे जों अर संनानि गाहामगाय सामुं तांलायै बिजनेस खायनाय साख्रि खायनाय विभिन्न सामुं खायनाय जों जबनो शान्ति सम्प्रीति शृंखलाबद्धभावे दंनानै बादि दिनै TWF पक्ष থেকে बयो हामबाय।